Bonsoir les élèves. Donc, نكمل معكم la correction ديال هذا l'examen local ديال 2022. اليوم نشوفوا la correction de l'exercice 3. C'est un petit exercice. Soit x la mesure d'un angle aigu, sachant que cosinus x égale à 0,6. Calculer sinus x et tangente x. هو هذا l'exercice هذا اللي بالقري. Donc, suivez avec moi. هنا غير عاود كتبت لكم لي دوني. دونك x la mesure d'un angle aigu. فاش غتنفعنا هاد x la mesure d'un angle aigu؟ يعني الكوسينوس compris entre 0 et 1, sinus تاعو compris entre 0 et 1. يعني غيكون بوزيتيف. sachant que cosinus عطاوني الكوسينوس وانا خصني نلقى السينوس. كاينه علاقه بين الكوس والسين. عاوتاني الا لقيت الكوس والسين كاينه علاقه بين الطونجونت والسين والكوس. خصني نكون حافظ العلاقات ديالي. Donc, نغطيو la deuxième question. نجيو la première question. On sait que cos carré x plus sin carré x égale à 1. Et puisque cosinus x égale à 0,6, donc cos carré x هي 0,6 au carré. علينا غير نحسبوها. كتعطينا cos carré x هي 0,36. Donc دابا cos carré هي عندنا هي 0,36. هي اللي غادي نعوضها هنا الفوق في هاد لا ريلاسيون. نرجعوا لا ريلاسيون ديالنا اللي هي cos carré plus sin carré égale à 1. بلاصه cos carré غادي نكتب 0,36 car on a déjà calculé cos carré. Donc 0,36 plus sin carré x égale à 1. Alors شنو هي sinus carré x هي 1 moins 0,36. La transposition ديما كنحتاجوها. Chaque terme qui change de membre change de signe. Donc c'est 1 moins 0,36. Donc sin carré x est 0,64. Donc la racine carrée de sin carré x est la racine carrée de 0,64. كما قلت لكم حيت x عندنا un angle aigu. Donc sinus x غيكون هو la racine carrée de 0,64 اللي هي 0,8. C'est très facile. بالنسبة la deuxième question, calculant tangente x, on sait que tangente x هي sinus x sur cosinus x. معروفة هذه. Alors السينوس ديجا حسبناه لقينا 0,8 والكوسينوس عطاوه لينا هو 0,6 و 0,8 sur 0,6 هي 8 sur 6. إلا ضربنا هنا في 10 وهنا في 10 تعطينا 8 sur 6. غتمشي لنا 2 من هنا ومن هنا تبقى لينا 3 sur 4. Donc tangente x ou la 2 tangente x هي 3 هي 4 sur 3 pardon 4 sur 3 غتمشي حيت 8 هي 2 fois 4 و 6 هي 2 fois 3 تمشي 2 مع 2 تبقى لي 4 sur 3. دونك دابا حنا خدمنا l'exercice 3 بقى لينا l'exercice 2 مع l'exercice 4.